अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कल से ये नावल दूसरे चैनल पर अपलोड होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शाइस्ता, क्या उस कुत्ते की नज़र अब तुम्हारी कज़नों पर है? मैं आज से ही नज़र रखूंगी। अगर कुछ भी पता चला तो बताऊंगी। वैसे तुम खुद भी अलर्ट रहना और उन्हें भी कह देना। शाइस्ता से बात करके मैंने कान काट दी। शाइस्ता को नासिर के कई राब्तों का पता था, इसलिए लाइबा के मुकाबले मुझे शाइस्ता ज़्यादा सही लगी ऐसे वक्त में मदद के लिए। मगर नासिर भी शायद किसी के सामने कोई बात नहीं करेगा, वरना उसने रोजीना को बता दिया होता। मुझे और भी कुछ सोचना होगा। फिर मैंने फराज को कॉल लगा दी। फराज, हाँ भाई, इस वक्त कॉल कर रहे हो, सब ठीक तो है ना? शेरू भाई, एक प्रॉब्लम हो गई है। मुझे किसी दोस्त से पता चला है कि नासिर प्लान बना रहा है मेरी कज़नों के साथ कुछ करने का। फराज, उससे मैं उसकी तो तू फिक्र मत कर छोटे भाई, मेरे होते ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसने कोई पंगा लिया तो पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तो फिक्र मत कर, वो मेरी भी बहनें हैं। शेरू, मुझे आपसे यही उम्मीद थी भाई। आप फिर भी अपने दोस्तों से भी बात कर लेना। फराज, तू फिक्र मत कर, अभी बात करता हूँ। उसके बाद मैंने कॉल काट दी। अब मैं सोचने लगा कि नासिर कैसे नुकसान पहुँचा सकता है मेरीन और राहिला बाजी को। कॉलेज में तो फराज भाई और उनके दोस्त हैं, मैं हूँ, मोईद है, ज़रूर वो बाहर ही कुछ करेगा। मुझे दोनों के बारे में कुछ सोचना होगा। वो दोनों स्कूटी पर आती हैं, ऐसे में कहीं बाहर वो पहले की तरह किसी को भेज कर या खुद उन्हें परेशान ना करे या फिर कुछ और करेगा। जब तक उसके प्लान का पता नहीं चल जाता मुझे खुद नज़र रखनी होगी। मैं सोच में डूबा था कि जीनत और मोईद भी मेरे पास आ गए। मुझे टेंशन में देखकर उन्हें पता चल गया कि कोई संजीदा मसला है। मोईद, क्या बात है, तू टेंशन में क्यों है? जीनत, बात क्या है? इतनी देर से बाहर हो, किसका फ़ोन था? शेरू, यार वो नासिर महरीन और राहिला बाजी को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझसे बदला लेने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। मोईद, क्या उसकी माँ की? तू टेंशन मत ले, कमीने को मार ही देते हैं पहले ही, फिर कुछ करने का सोचेगा भी नहीं। जीनत, ऐसे कैसे मार दोगे? अगर कुछ किया तो कॉलेज से निकाल दिए जाओगे। पहले पता तो चले वो करना क्या चाहता है, ये उसी तरीके से हम हैंडल कर लेंगे जो भी करना होगा। पर मैं यही कहूँगी कि पहले पता करो वो क्या करने वाला है, वरना वो पलट कर फिर वार करेगा। इसलिए अच्छा रहेगा रंगे हाथ पकड़ो और उसे ऐसी सज़ा मिले कि दोबारा कुछ करने के लायक ही न रहे। शेरू, मुझे इस बात की परवाह नहीं है, मैं बस इस बात से डर रहा हूँ कि कॉलेज में तो हम सब हैं यहाँ, वो हिम्मत नहीं करेगा। मगर कॉलेज के बाहर घर आते जाते कहीं वो उन दोनों को कहीं रास्ते में घेर कर कुछ करेगा, हमको पता चलने से पहले कुछ हो गया तो। जीनत, इतनी सी बात, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। उन दोनों को कॉलेज से घर लाने और ले जाने मैं खुद जाऊँगी अपनी गाड़ी में, बस तुम उनसे बात कर लो। शेरू, एक बात और, वो दोनों जल्दी घबरा जाती हैं, इसलिए उनके सामने कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। तो फिर मानेगी कैसे? तुम खुद ही समझाना उन्हें कैसे समझाना है। शेरू, वो मैं देखता हूँ, प्लीज़ तुम उनका ख्याल रखना। जीनत, कहने की ज़रूरत नहीं है, हम दोस्त हैं और दोस्त ही दोस्तों के काम आते हैं। वैसे भी जो कुछ सीखा है उसका इस्तेमाल रियल लाइफ में करने का इससे अच्छा मौका कहाँ मिलेगा। तुम फिक्र न करो, आज से उनकी सारी टेंशन मैं लेती हूँ, तुम बस बेफिक्र रहो। शेरू, थैंक यू वेरी मच जीनत, मैं तुम्हारा एहसान। जीनत, दो क्या एक रख कर, दोस्ती में एहसान नहीं होते। हाँ, दोस्तों को फीस ज़रूर देनी पड़ती है दोस्ती की। चलो कुछ खिलाओ, अब कब से वेट कर रहे थे तुम्हारा कैंटीन में। मुझे जीनत पर बड़ा फख्र महसूस हुआ, कितनी अच्छी है और मुझे अपना अच्छा दोस्त मानते हुए मेरी टेंशन अपने सर ले रही है। अगर महरीन और राहिला बाजी जीनत के साथ रहेंगी तो हकीकत में ही वो महफूज रहेगी। हम तीनों कैंटीन में आ गए। कुछ ही देर में बेल बज गई और महरीन, मनाहिल, राहिला बाजी के साथ कैंटीन में आ गईं। अच्छा हुआ आप आ गईं। देखो ना बाजी, आपकी वजह से मुझे सबकी बातें सुननी पड़ रही हैं। आप ही कुछ करो। राहिला बाजी, क्या बात है, क्या हुआ है, कौन बातें कर रहा है? राहिला बाजी के साथ साथ महरीन, मनाहिल और जीनत भी हैरान हो गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। शेरू, मैं मोईद के साथ गाड़ी में आता हूँ और आप दोनों स्कूटी पर, बस इसीलिए सब ये कह रहे हैं कि कैसा भाई हूँ कि खुद गाड़ी में घूमता हूँ और मेरी बहनें स्कूटी पर आती हैं। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। राहिला बाजी, ये तो सरासर गलत बात है। कौन कह रहा है ये? तुम कौन सा अपनी गाड़ी में आते हो?
وہ تو تمہارے دوست کی ہے، تمہارے پاس اپنی ہوتی تو پھر ہم بھی گاڑی میں آئیں گی، مگر ایسا نہیں ہے تو تم کیوں فکر کرتے ہو؟ مہرین باجی ٹھیک کہہ رہی ہیں، جب تم گاڑی لو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ بیٹھ کر گھومیں گے اور میں آگے بیٹھوں گی تمہارے ساتھ، دیکھ لینا۔ مہرین نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے حق سے یہ کہا۔ شیرو مگر مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ اکیلے اسکوٹی پر آتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کچھ ہو گیا تو، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ دونوں گاڑی سے آیا کریں گے۔ اب راحیلہ باجی یہ نہیں ہو سکتا، گاڑی ہمارے بس کی نہیں ہے اور تمہیں بھی اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ میں کیا بات کر رہا ہوں اب تک معید اور زینت بھی سمجھ چکے تھے، اس لیے اب وہ بھی بیچ میں کود پڑے۔ معید باجی شیرو ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی تو آپ کا بھائی ہی ہوں، جیسے شیرو ہے ویسے میں لینے آؤں گا کل سے آپ دونوں کو۔ راحیلہ باجی تھینکس معید، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، بھائی جیسے ہو، لیکن لوگ غلط سمجھیں گے، ویسے بھی گاڑی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں۔ زینت میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں۔ راحیلہ باجی لڑکا ہونے کی وجہ سے لوگ غلط سمجھیں گے، مگر لڑکی ہو تو پھر کوئی غلط نہیں سمجھے گا۔ راحیلہ باجی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ زینت یہی کہ کل سے میں آپ دونوں کو لینے آؤں گی اور آپ منع نہیں کریں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے دوست کی کزنیں ایسے اسکوٹی پر آئیں، ایک تو اس سے آپ کی اور شیرو کی انسلٹ کریں گے گھٹیا لوگ، اور دوسرا آپ گاڑی میں آئیں گی تو کسی طرح کی کوئی پریشانی کا ڈر بھی نہیں رہے گا۔ راحیلہ باجی لیکن شیرو لیکن کچھ نہیں۔ باجی کیا آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بھائی کو باتیں سننی پڑے؟ راحیلہ باجی بالکل نہیں۔ شیرو تو کل سے آپ زینت کے ساتھ آئیں گی، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ مہرین میری وجہ سے کوئی تمہیں کچھ کہے میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، لیکن ماں شاید راضی نہ ہو۔ زینت آنٹی سے میں بات کروں گی۔ تو ہو گیا فائنل، کل میں صبح آپ دونوں کو لینے آؤں گی، آپ مجھے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دو۔ اس طرح ایک مشکل تو حل ہو گئی، مگر اب ناصر کا حل تو کرنا پڑے گا۔ لیکن زینت کی باتیں بھی صحیح تھیں، پہلے ناصر کے پلان کے بارے میں جاننا ضروری تھا۔ اسی طرح ہم کینٹین میں بیٹھے باتیں کرتے رہے جب تک کہ بیل نہیں بج گئی۔ دوسری طرف ڈی پی انٹرنیشنل کا آفس، جو ملک کی سب سے بڑی کمپنی ہے، جس کی کئی فیکٹریاں اور آفس ہیں الگ الگ شہروں میں اور بیرون ملک میں بھی ان کے آفس ہیں، یہ ناصر کے پاپا سکندر کی کمپنی ہے۔ ناصر کے پاپا تو خود اتنا بزی رہتے ہیں کہ ان کا پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں ہیں، کئی بار تو کئی ہفتے بیرون ملک وہاں رہ کر آتے ہیں۔ ان حالات میں ان کا سٹاف ہی سب کچھ سنبھالتا ہے اور ان کے اوپر ان کے اعتماد حاصل کردہ مینیجرز ہیں جو پوری ایمانداری سے کام کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا مالک کتنا خطرناک انسان ہے جو غلطی ہونے پر کیا حل کر سکتا ہے۔ زرینہ خالہ کی بیٹی ناصرہ بھی اسی آفس میں جاب کرتی ہے۔ ناصرہ آفس میں فل سلیو شرٹ اور گرے پینٹ پہنتی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ناصرہ کسی ہیروئن کی طرح دکھتی ہے، تو اس کا وہ زبردست فگر ایسے ڈریس میں اور بھی قاتل لگتا ہے، گورا سفید رنگ اور ایسی ٹائٹ فٹنگ، اوپر سے جان لیوا جسم۔